Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman was-sihhah wa afiyah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang kembali memudahkan kita semua berkumpul di tempat ini dalam acara tahlilan yang ke-40 hari dari ibunda kami Hajah Raden Dedeh Suryawati binti Raden Jayapriyatna. Jadi acara ini akan diadakan dengan baca tahlilan dulu yang akan dipimpin oleh Ustadz Amang dari Kampung Lebak Dulah. Terus setelahnya dari saya sebagai perwakilan keluarga memberikan beberapa wejangan khususnya buat kami anak-anaknya dan keluarganya, insya Allah. Untuk mempercepat acara, saya langsung saja serahkan kepada Ustadz Amang untuk memimpin. Fadhol Ustadz. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Maqalallahu ta'ala fi kitabih karim wa huwa asnaqul qaidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna al-ajal. Allahumma bahri anwarik wa ma'amini asrori wa tiroti mulkika wa huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah, sahihan fasihan balighan nafi'an li wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, disyukur ka Maha Agung wirahing baratus nakdirkeun ka urang sadaya ngasakeun ngari ngumpul patupang abang gagah dina ieu acara neta tahlilan itu keluarga besarna neta kawin sekali hirehing ibuna parantos ngampungkeun ayeuna angka 40 ditana. Mudah-mudahan anjeunna kungatuna ti alam dunya, ti alam anu sakedeung, ti alam anu pinuh naon kitu seperti bahasa nama kacape biasa gitu nya. Di alam dunia lain ukur naon kitu ukur tempat kesenangan, tapi orang siap memperjuangkan di harapan alam anu bakal senang, anu abadi sabenerna. Mudah-mudahan di alam dunia orang sadaya siapkeun saur Agung kata jauh fa inna khairuz zadi taqwa. Dipersiapkeun orang sadaya bade mayunan maot mah sieun, tapi urang kedasieun teh nyimanyunan sabah dan naon urang anu bakal ke kealaman, naon perkara anu asih dalam dunia. Mudah-mudahan pangitan amal sae insyaallah disampakeun tempat nu sae, amal anu awon pasti bakal aya tempat awon. Mudah-mudahan urang sadaya kungariungna hikmahna tina dikantuna dibuka di dieu. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa ngalaksanakeun tahlil anu sakumaha eta tahlil teh silih halalkeun antara dosa manusia ka manusia deui oge dosa ka zat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syariatna ku ngalaksanakeun ngariung ieu teh mudah-mudahan anjeunna
cing dihapus dosa-perdosaanana oge amal solehna cing dipupuk rahmat mugi waktu dan Allah Subhanahu wa taala. Oge anu ditantuna putrana putrina mudah-mudahan cing terah-terahan terah-terasan mulus panglus berkah salamatna soleh seterasna biasa terah-terasan ngadoakeun ka anjeunna lain mungkul ngadoakeun dina waktu poenan 7 na 40 kanatus terah-terasan urang sadaya sabada urang ngalaksanakeun syariat netepan salat urang ngadoakeun ka anjeunna sabab anjeunna ngabutuhkeun pisan kana doa-doa anu masih kena jarum di alam dunya. Oke, sekedar pangitana bubuka asana pinya mungti kanggin saterasna urang hadiah ka para arwah anu kasih ngabutuhkeun karun-karun bangsa daya muslimat mudah-mudahan singaya dina maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadaya anu ngasekan dipercaya dan jatah justru ngasekan merendah mudah-mudahan hirup urang sadaya cing diberikan hirup anu husnul khotimah jadi amin. Mudah-mudahan sekali deui doa urang sadaya dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Seterusna urang istighfar heula kana sakaring kalepatan kahilapan atanapi ngahilapeun urang sadaya kana pirang-pirang parintahan Allah Subhanahu wa taala parintahan Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan dosa-dosa urang sadaya diampun ku Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya awliya Allah. Assalamualaikum ya ulama Allah. Assalamualaikum ya rijal al-ghaib. Assalamualaikum ya jami'al muslimin wal muslimat. Antum lana salatun wa nahnu sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأخواننا وخالاتنا وأقربائنا وأشياخنا Hajah Dede Suryawati binti Jaya Priyatna. اللهم بارك وعافنا واكرم نزلا واسمعنا وسلها بالميسر وبرنا بالرضيا كمن رسول الرجال من الموت وعبدها ونور من دنيا ونور من زوجا ونور من زوجها ذكر في النار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbikal falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Samawati wal ardi wa la yuhituna billahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa yudhillu ma fi anfusihim aw tukhfuhu ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
warhamna wa'fu anna waghfir lana 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 warhamna wa'fu irhamna ya arhamar rahimin 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 irhamna ya إنك ملك الله بما ورزقك يطير كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك وعدد ومغفرتك الغافرون اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد وعلى وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرك وقدرك الغافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرك اللهم صل على سيدنا محمد 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 وعلى سيدنا محمد
وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم سبحان الله بالعظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 أستغفر الله العظيم 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا Enggak, salah teraskan. اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد صلاة تنزل بها من الخيرات وتكفينا بها جميع الأكل وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجة وبيدك الصبيات إنك على التحية وبعد الممات اللهم ابتلنا بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا كريم والإكرام اللهم اغفر قلوبنا بذكرك واسكن علينا نعمتك واسكن علينا ولوطن لولك الشريف اللهم اسلم قبلنا فرعونه بكرمك العزيز ومعنا وسنك في المرسلين والملائكة مقام وسلم كل صلوات ونسيم وسلم وأن إليه والمدينة والأكبر البديع سبحان الله وسيدنا رب العالمين أمين بقي الموضوع صلى الله عليه وسلم وسلم سيد وعبي وإن وإلى الجميع الأولياء والسلام يا سيدي يبلغ جميع من وعدة اللهم انزل عليكم رحمتك وحسنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واسمع لهم وسلم وأكل الدار نرم درهم على مرم نرم سوجا ويروى في جوتي كل قبري
ومؤمنا اللهم اجعل حجنا ومجدنا وشهدنا وقائدنا وسائلنا وكثير وتكريم ومسنا اللهم من أجعلته منا فعليه على الإسلام ومن توفيت منا فتوفى على الإيمان ربنا هب لنا من ذريتنا قرة أعين ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا وقنا وقنا حسنا وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على خير الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين يا ربي المصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأهوال مبتعد. الصراط المستقيم. Waalaikumsalam wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullahu khairan katsira. Turidu an tu'tiya al-khutbata 'anil maut ya Ustaz. Jadi gini ya, saya kenalkan dulu guru saya, kawan saya dari Singapura, Dr. Ustadz Kamsari LC, ulama di Singapura dari Kondang, mengajar di banyak majelis di universitas dan pernah jadi anggota MUIS, kalau kita MUI di Indonesia, yang ngatur hukum di Singapura tentang halal makanan minuman, tentang fikih yang berlaku di Singapura. Laqad syaraftumna fi durikum. Iyalah. Yakfi. Ya Her, beliau sangat tawadu, tidak mau berceramah. Nyuruh saya ceramah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-ayah. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, itu kematian pasti akan menjemput kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala, dan Allah akan mengabarkan pada kalian segala perbuatan dan amal yang telah kalian kerjakan. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Sungguhnya kalian adalah mayit. Mayit dalam bahasa Arab artinya orang yang masih hidup dan akan mati. Wa innahum mayitun, jamak. Dan juga mereka adalah orang-orang yang masih hidup dan akan mati. Jadi mati hal yang pasti. Tunggu saja waktunya. Tidak perlu tua dulu, tidak perlu sakit dulu, bisa terjadi kapanpun. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajalnya, maka tidak akan sedetik pun dimundurkan atau dimajukan.
Ini akan terulang nih kejadian. Sekarang ibu saya sudah pindah alam, gak ada kematian. Hakikat tak ada kematian. Apa yang ada? Pindah alam. Mati buat kita yang lihat. Kita kan jadinya apa? Memandikan dulu jenazah, dikafani, disolati, dikuburkan. Buat kita. Bagi yang mengalaminya pindah alam. Tapi kan masalahnya ada hisab. Ada yang bagus hasilnya di alam kubur atau alam barzah, ada juga yang bermasalah, dapat siksa kubur. Nah, kita semuanya adalah camat. Apa artinya? Calon mati. Ya. Man azka unnas, inna azka annas aksaru zikril maut au kamakol al hadis. Kata Nabi, siapakah orang yang paling pandai? Sahabat menjawab, macam-macam. Muhandis, insinyur, atau apalah, tajir, bisnismen. Bukan, kata Nabi, orang yang paling pandai, yang paling banyak ingat kematian dan mempersiapkannya. Sebenarnya, dalam sehari 4 kali malaikat maut datang pada kita. Mulai waktu pagi, siang, sore, malam, ini malaikat maut datang pada kita, inginnya nyebut nyawa kita, inginnya. Kalau belum waktunya, ada surat dari langit. Belum waktunya, tahan dulu. Terjadi sudah. Semuanya mengalami. Nanti setelah datang waktunya, dibiarkan, ya ambillah itu si fulan ruhnya. Nah, ketika dia ambil, nangis, wajar lah ya manusia, kesedihan. Wah, menangis, menyesal, kurang berbakti lah, banyak melawan lah, apapun terasa. Malaikat pun merasa apa ya, merasa gak enak. Duh ya, gara-gara saya nih, jadi pada sedih nih. Ada percakapan antara malaikat, merasa bersalah, nggak nyabut nyawanya, dan nggak perintah. Tapi kata kawannya, saya udah cek ini orang, rezekinya udah habis, airnya habis, udaranya habis, makannya habis, minumnya habis, semua habis. Harus saya ambil nyawanya. Karena itu, andaikan orang kayak apa sekarat pun sakitnya, kalau ada rezekinya di misalnya orang sakit di Indonesia parah, wah udah sekarat, tapi ada rezekinya 1 butir nasi aja di Amerika, maka itu orang akan sembuh dan ke Amerika ambil itu rezeki. Hakikat. Orang mati artinya sudah habis semuanya, rezeki makannya habis, minumnya habis, apalagi uang gaji tiap bulannya habis semuanya, sehingga sudah harus diambil, dipindahkan ke alam barzah. Nah, saya nggak tahu nih siapa duluan dari kita. Ya iyalah. Ibu saya juga nggak nyangka ibu saya masih chattingan, saya masih WA-an, kan? Tiba-tiba, masya Allah ya, kayak sobat petir, ya kan? Wah, kagetnya kan. Saya juga sudah ada mimpi sebelumnya, kayak gigi lepas gitu kan. Jadi saya udah tahu lah. Saya ada penyesalan. Saya buka ya, kenapa ya saya kok nggak ada inisiatif untuk buat anak yatim sedekah atas nama ibu saya. As-shadaqatu tadfa'ul bala wa tazidul umur, al hadis. Sedekah bisa menolak bala musibah dan memanjangkan umur. Kenapa nggak ada saya ikhtiar ya? Udah tahu ada mimpi begitu. Kenapa saya nggak ada ikhtiar? Buatlah acara anak yatim diundang, ngaji sama-sama, kasih sedekah, niatnya untuk umur panjang. Itu kan sudah terlambat ya. Takdirlah, terima aja. Gak boleh kita juga menyesali. Karena kan ya sudah terjadi, sudah takdir. Sekarang kita semuanya harus persiapan. Karena kita nih tujuan targetnya sekarang yang akan diambil oleh malaikat. Ya kan? Jadi ya kita lah minimal apa yang wajib, sholat fardu 5 waktu, harus itu, harga mati. Karena kalau sholatnya bolong-bolong, maka akan dilihat amal lainnya, bagaimana zikirnya,
bagaimana ngajinya, puasanya, sedekahnya. Kalau orang sholatnya rapi lima waktu, dijamin masuk surga tanpa hisab, insya Allah ya. Jadi ini membuka hati saya. Ada hikmahnya dengan ini ini yang saya alami. Memang terasa sangat berat, tapi juga membuka hal baru buat saya. Terima kasih kepada semua saudara saya, Ibu Winona, Ibu Tanti, Ibu Puji, dan Ibu Ipi yang sudah berjuang 40 malam istiqomah baca Yasin tahlilan. Cukup hari ini ya, selesai. Nanti kita akan mulai lagi setiap minggu insya Allah sampai malam Jumat. Jadi jazakumullah, semoga Allah memberikan kalian pahala balasan istiqomah kalian membaca Yasin buat ibu kita, insya Allah. Oh iya, saya ada pakaian dari almarhumah masih bagus, bisa dipakai. Mau saya bagi-bagi di sini, bisa ya? Kasih pun ke istrinya. Nanti mungkin Bapak mau ada. Oh iya, sebentar. Ya, saya juga ya sangat terima kasih kepada Pak Haji Usman, istri, bayi muslim, orang tua kita yang bisa hadir. Sudah sepuh juga berjuang datang ke sini kan berat ya, luar biasa dari Aceh, Jakarta ke sini. Pak Haji Usman mau ini ada sambutan? Ya, sedikit tambahan barangkali. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada sore hari ini kita berkumpul sejenak di tempat yang mulia ini, tidak lain dan tidak bukan dari sampaikan doa ya. Kemudian ada sedikit tausiah dari Ananda Ari, dan ini kesempatan saya sedikit memberi, bukan tausiah, hanya menyampaikan berkaitan dengan doa tadi bahwa sesungguhnya sesudah kami mendapat berita, kalau kami menyebut nenek Bandung, nenek Iya. jadi kami nenek Bandung semua. Iya, nenek Bandung. Beberapa waktu memang diberitahu bahwa nenek Bandung sudah tiada. Saya penuh gelisah. Pada saat itu memang memonitor daripada pemakaman. Iya. Ada salah satu buah hati beliau yang masih jauh di sana minta ditunggui. Kemudian saya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berilah kesempatan kepada mereka supaya apa yang diperintahkan oleh Ipi yang jauh nun di sana, supaya keluarga yang di Bandung ini dapat menerima. Iya. Pada saat itu, maaf ini buka rahasia ini, kalaulah pada saat itu Ari sedikit membuat gegas bahwa pemakaman ibunda harus hari itu juga, berarti Ipi yang dari jauh dari sana Iya. hampa. Tapi alhamdulillah sesudah saya uji memenuhi permintaan Ipi, pada hari ketiga ibu dimakamkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehingga pada hari ketujuh saya minta izin dengan Agam Sandi bahwa kami membuat ketujuhnya di Banda Aceh. Ya, malam ketujuh kemudian kami kebetulan Bapak juga ada sedikit menggiat pesantren di kampung sana. Pada saat itu mereka datang ke rumah, kemudian saya pesan tolong didoakan, dibacakan Yasin kepada mama atau nenek Bandung dengan apa tadi. Jadi mereka waktu itu sempat menjelang 40 hari ini ada 3 kali 3 Jumat. 3 Jumat habis maghrib sampai asar Isya dengan mungkin lebih kurang 50 santri. Alhamdulillah saya ikuti sehingga pada saat terakhir itu saya mendatangi mereka, mengucapkan terima kasih, sedikit juga memberi sedekah dengan niat nenek Bandung.
Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Syukran. Ya insya Allah dengan setelah itu kami juga diberi kesehatan. Amin. Alhamdulillah. Kesehatan ibu. Bagaimana kalau kita berangkat ke Jakarta, mungkin di Jakarta juga dibikin dalam rangka 40 hari. Oh, iya. 40 hari, 2 malam yang lalu kita laksanakan di Jakarta di rumah di Haji ini. Iya, iya. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini saya berada di tengah-tengah Ananda semua, ya menyaksikan, mendoakan. Moga-moga saja doa yang kita sampaikan tadi menjadi sitawar sedingin bagi Amin. Amin. Alhamdulillah. Ya, barangkali sekilas itu yang dari saya Pak, sebagai kilasan daripada berkaitan dengan berpulangnya almarhumah ke alam barzakh ditemui oleh semua anak-anak beliau dan disampaikan oleh Ali yang alhamdulillah dan insya Allah yang ditinggalkan mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, Amin. mendapat kelapangan, kesehatan dan lain-lain. Termasuk kita yang pada sore hari ini ikut mendoakan selesai nanti yang mendapat rahmat dari Allah Amin. Subhanahu wa Amin. taala. Ya, apa yang kita sampaikan tadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi sisawar sedingin bagi almarhumah. Ya, mudah-mudahan demikian pintaan kita semua, doa kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah. Terima kasih Pak Haji Usman atas doa-doanya. Allah yang membalas. Sama ini juga di Singapura khusus bawa sholat jenazah buat ibu saya, ya di masjid sama jemaahnya. Masya Allah ya. Dokter ya. Jazakallah khair. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Say something. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, terlebih dahulu sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya pada petang ini, pada sore ini. Alhamdulillah saya diberi peluang untuk bertemu dengan keluarga Syekh Salahuddin dan juga bertemu dengan orang-orang kampung di sini. Alhamdulillah, walaupun asalnya rencana awal saya mau ke sini permulaan bulan Oktober, tapi ternyata di sana sini ada demo kan, di Jakarta, di Surabaya, jadi nggak berani saya. Saya batalkan, saya cancel. Alhamdulillah belum beli tiket. Rupa-rupanya ada hikmah. Jadi saya datang agak lewat, ternyata diberi kesempatan untuk hadir pada petang ini di sini, hari yang ke-40. Masya Allah. Ini semua aturan daripada Allah, Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya dapat berjumpa dengan semua. Mudah-mudahan pertemuan kita dapat mengukuhkan lagi hubungan persaudaraan dalam Islam, supaya kita lebih mengenali antara satu sama lain. Ya, walaupun kita berbeda bangsa, saya dari Singapura, ini Indonesia, tapi kita satu agama, persaudaraan dalam Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Walaupun daripada Afrika, daripada Europe, daripada mana-mana pun, yang penting agamanya sama, mereka adalah saudara kita. Jadi mudah-mudahan pertemuan seperti ini dapat mengukuhkan persaudaraan di antara kita. Jadi yang mungkin saya
terlintas, kerana pada awalnya memang saya menolak, saya tak mau ceramah, kerana saya lihatnya yang layak ceramah ialah penduduk Indonesia, apatah lagi anaknya sendiri kan. Saya ni orang luar, jadi anak sendiri yang harus ke depan ya, namun dia tolak juga kepada saya hari ini. Jadi saya tak ada pilihan, mungkin saya ingin share ataupun berkongsi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa thalath. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun salih yad'u lahu." Artinya apabila matinya anak Adam, segala amalannya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa anak yang soleh. Jadi hadis ini sewajarnya kita usahakan untuk mengaplikasikan, lebih khusus untuk almarhumah. Bagaimana sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Maka kalau sekiranya almarhumah tidak berwasiat, kalau dia berwasiat menjadi wajib dan tidak boleh melebihi 1/3. Sekiranya tidak berwasiat, maka sangat-sangat digalakkan, dituntut anak-anaknya sekiranya ada kemampuan untuk mengenepikan sebagian hartanya, mengikut persetujuan semualah, untuk niat sedekah jariyah. Mudah-mudahan almarhumah terus mendapat pahala yang tidak putus. Ini tanda cinta seorang anak kepada ibunya, harus ditunjukkan bukan hanya ketika hidup, malahan setelah meninggal dunia pun kita harus usahakan untuk membuktikan yang kita benar-benar cinta. Di antaranya ialah kita memikirkan bagaimana kita yang masih hidup bisa membantu yang di sana. Di antaranya sedekah jariyah. Bagaimana adik-beradik bareng-bareng sama-sama, ataupun enggak semestinya bareng-bareng, kita ada rezeki lebih, kita bina sumur untuk ibu. Oh, ada madrasah, kita kasih madrasah niatnya untuk ibu. Pokoknya mudah-mudahan ini bisa menambah pahala orang tua kita. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah saya yakin ibunya Syekh Salahuddin telah membimbing, memberi ilmu pengetahuan yang mencukupi sehingga anak-anaknya semua sukses. Alhamdulillah. Pasti si ibu ini dapat saham, pasti, karena dia yang membimbing, dia yang mendidik, dia yang mengajar, dia yang mengorbankan jiwa raga bekerja untuk mengumpulkan harta dan membimbing anak-anak sehingga anak-anaknya semua alhamdulillah sukses. Pasti dia mendapat ilmu yang bermanfaat insyaAllah. Yang terakhir, wa waladun salih yad'u lahu, dan anak yang soleh yang mendoakan. Subhanallah, seorang anak murid bertanya dengan gurunya, "Ya Tuan Guru, bagaimana ya? Saya mau tahu yang diri saya soleh ataupun enggak." Maka kata gurunya, tanda yang sangat ketara menunjukkan seseorang itu anak soleh ataupun tidak ialah dia mendoakan orang tuanya. Kalau seorang anak walaupun dia rajin ibadah, rajin zikir, rajin selawat, rajin umrah, tapi tak mendoakan orang tuanya, bukan anak yang soleh. Ciri-ciri anak yang soleh harus sentiasa mendoakan ibunya. Enggak semestinya tunggu 40 hari, enggak semestinya tunggu 100 hari. Kapan? Hari-hari. Kapan? Setiap kali lepas solat, doakan orang tuanya. Tiba-tiba rindu orang tuanya, doakan. Di samping ya 100 hari ya silakan, mau haul silakan, tapi yang paling penting ni hari-hari. Hari-hari harus kita mendoakan orang tua. Subhanallah. Percayalah, kalau kita sentiasa memikirkan kebaikan orang tua kita, nanti satu hari kita mati, kita jadi jenazah, nanti Allah gerakkan anak-anak kita untuk mendoakan kita. Allah gerakkan anak-anak kita untuk berbakti kepada kita walaupun kita sudah tiada. Tapi kalau di dunia kita sambil lewa dengan orang tua kita,
acuh tak acuh, asal-asalan saja. 40 hari baru turun, 1 hari baru, yang lain hari langsung lupa. Nanti anak-anak kita pun buat perkara yang sama. Jadi sekarang ini kita masih hidup, alhamdulillah, selalu pikirkan bagaimana aku bisa membantu orang tua kita yang berada di alam barzakh. Kita sentiasa pikirkan jalan macam mana sih supaya sentiasa menambah pahalanya. Wah, kalau macam tu, insya Allah anak-anak kita pun macam tu. Jadi mungkin saya secara ringkaslah, mudah-mudahan ya, kata ulama, khairul kalam qalla wadal, sebagai percakapan sedikit tapi sampai, mudah-mudahan. Ya, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, saya doa mohon diulang oleh jemaah yang hadir. Allahumma ja'al wa ausil misla sawabi ma qara'tuhu ila ruhi hajah Jade Suryawati binti Jaya Priyatna. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa aksilha bil ma wasalj wal barad wa nakkiha minal khataya kama yunaqqus saubul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha al jannah wa aidha min azabil qabr wa fitnatihi wa min azabin nar bihaqqi wa bikaramati wa bisyafaati wa bijahi habibika wa rasulika wa nabiyika sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tahirin wa ashabihi al-fikham ajma'in wa tabi'in wal awliya wal ulama al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jazakumullah. PRW aya acuk seueur di almarhumah saya kene biasa dibagikan pacarana langsung bawa atau itu ya 2 koper dah saya kenanya, saya di pilihan mangga 2 koper insyaallah.